इजमाए उम्मत, असले राबे, क़ियास मुजतहिदीन, और वो उसके पाबंद है, उसके दायरे के अंदर बात करते हैं। हमारी जुर्रत है कि हम ऐसी बात करें, अगर उन्होंने ना कहा हो तो हम कह दें ये फुरूए काफ़ी किसकी किताब है जी? मोहम्मद बिन याकूब कोलैनी, ये असल है, बुनियाद है, यही उसूल काफ़ी वाला है, उसकी किताब है। उसके अंदर कितने उन्वानात से अलग अलग उन्वानों के तहत एक मर्तबा नहीं जिक्र कर दी। जैसे वो बेचारे डॉक्टर साहब एक दिन कह रहे थे मेरे तो हाले दादे की किताबों में लिखे हुए हैं, तो किधर गई किताबें? एक दिन किताबें दिखाई, दूसरे दिन चिट्ठे लेके आ गए। तो ये खांचा फरोश जो है ना, अब इनका दौर खत्म होना चाहिए। ना कोई असल ना कोई बुनियाद जनाब, जब आ जाते हैं तो एक बात बना जाते हैं। अहले सुन्नत व जमात बेचारे भोले बाड़े, वो सब समझ ओ बड़ी ताकीक हो रही है। इस आदमी को यही पता नहीं कि जिस आदमी कौल कुफरिया बोलता है और उस पर मुसिर रहता है वो दीन में रहता ही नहीं। तो फिर उम्मत मुस्लिमात बरादरान इस्लाम, तो ये तरीका है। और लोग जनाब भोले कह रहे हैं, हो जी बड़े हवाले आ रहे हैं सामने। तो ये हालात है मौलाना, हमें इस पर भी तो गौर व फिक्र करना चाहिए। सारी उम्र क्या ऐसे जो अदाकार हैं, एक्टर, उनसे पिटती रहेगी ये कौम जी? एक और आदमी का मैं सुन रहा हूं, उसके इंटरनेट पर भी चल रहा है जी कि मरज़इयों के बाद जो है शिया हो, भाभी हो, सब वो जो ना इश्क उनमें होना चाहिए, वो ठीक है सारे। अच्छा, हाँ, वो यहाँ का अबुल हौल बना हुआ है। उसके अपने मुंह से इंटरनेट पर उसकी तकरीरें चल रही हैं कि सिवाय मरज़इयों के, क्योंकि वो काबिर हैं, बाकी जो शिया हैं, भाभी हैं, उनमें से हमें सिर्फ इश्क देखना है। ओ खुदा के बंदे, कुछ शर्म कर खुदा का, कि उसूल दीन के जो मुनकर है तू उनमें इश्क तलाश कर रहा है। आंखें तेरी बहंगी हो गई हैं, चर्बी चढ़ गई है आंखों पर। इश्क ऐसा भी है जो काफिरों के सीनों में बस जाता है। उसूल दीन के जो मुनकर होंगे वो किस तरह इश्क रिसालत के हामिल होंगे? इस तरह की मिली जुली बातें करना, ये लोग ना कोई अकीदा रखते हैं, ना इनका कोई ईमान है, लेकिन भोले लोग हैं, बस हत्थे चढ़े हुए हैं और उनको जिस तरह चाहे यूज कर रहे हैं। ये बड़ा जुल्म अजीम है। सारी जिम्मेदारी बोलने वाले की नहीं है। कुछ समझो भी खुदा रहा, कुछ गौर भी करो। वायक नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। फुरूए काफी। फिर देखिए अल इस्तिब्सार। तो एक कॉल ले लें, ये हाँ जी ले लें। जफर इकबाल साहब हैं हडर्सफील्ड से। अस्सलाम वालेकुम जफर इकबाल साहब। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। इरफान शाह साहब मशहदी जो है उनके प्रोग्राम में बड़े गौर से सुनता हूँ, बहुत हम पसंद करते हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छी प्यारी बातें करते हैं और मैं जब तक उनका प्रोग्राम रहे मैं सुनता रहता हूँ। बहरहाल तो छोटे छोटे दो सवाल में आपसे पूछने हैं, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। पहला सवाल ये है कि नमाज के फ़राइज़ वाजिबात, सुन्नतें और मुस्तहबात, मकरूहात, मुफ्सदात जो हैं वो मुख्तलिफ किताबों में मैंने पढ़े हैं और बहरे शरीयत में भी पढ़े हैं। तो ये सबसे अच्छी कौन सी किताब है ये याद करने के लिए? बहरे शरीयत में मेरा ख्याल है वाजिबात नमाज के लिए 49 गालबन बनते थे। तो इरफान शाह साहब से मेरी ये गुजारिश है कि वो बताएं कि सबसे अच्छी किताब कौन सी है ये याद करने के लिए, क्योंकि मस्जिद में हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो ये कौन सी जगह ठीक रहेगी? और दूसरा जो है सवाल, वाजिबात जो हैं ये इसकी डेफिनेशन पूछी चंद उलमा कराम से, तो तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। उन्होंने अपनी तरफ से बहरहाल बताया मुझे वाजिब जो है वो फ़राइज़ का तो समझ है, कुरान पाक के जरिए जो चीज़ साबित हुई सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद करना, और मुस्तहबात के बारे में जो फ़ुक़हा कराम ने बताया ये अच्छी चीज़ें हैं। अगर मैंने गलत कहा तो आप प्लीज़ मुझे मेरी दोस्ती कर देना। और मकरूहात जो हैं वो जो चीज़ें नहीं अच्छी होती हैं, पसंद नहीं, नापसंदीदा चीज़ें हैं, और मुफ्सदात जिनसे बिल्कुल मकरूह हराम की तरह चीज़ें जो हैं वो मुफ्सदात। और लेकिन वाजिब की जो डेफिनेशन चंद दोस्तों से भी और उलमा करम से पूछी, लेकिन तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला कि वाजिब की डेफिनेशन क्या है, कौन सी किस चीज़ की वजह से उसे वाजिब कहा जाता है। और दूसरा जो है सवाल तीसरा समझ लें कि नमाज के बाद हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं और कई साथी नहीं पढ़ते, तो मैं भी पढ़ता हूँ। बहरहाल अहले सुन्नत वल जमात की अक्सर मस्जिदों में फ़र्ज के बाद जो है वो कलमा शरीफ पढ़ा जाता है ऊंची आवाज़ में 3 दफ़ा, कई मस्जिदों में 5 दफ़ा। तो इसकी जो है हैसियत माशाल्लाह, यानी ये कोई मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, हम भी खुद भी पढ़ते हैं, लेकिन जब मस्जिद में नमाज कुछ लोग देर से जो आते हैं वो पढ़ रहे होते हैं, तो कई लोग जो है ना उसको अच्छा ख्याल नहीं करते। तो ज़रा उलमा करम ने यही बताया कि ये अच्छा तरीका है, वो हदीस का भी हवाला दिया, लेकिन ज़रा आपका जो जवाब है वो मेरे लिए ज़्यादा तसल्ली बख्श हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपका वक्त मैंने लिया। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। ज़रूर जफ़र इकबाल साहब आपके सवाल। तो मैं अर्ज़ कर रहा था फुरूए काफ़ी के हवालों के बाद अल इस्तिब्सार है, इद्दत का बाब उठा के देखें, जुज़े सालिस में सफ़ा नंबर 185 है, और इसी में 186 पर भी ये है तहज़ीबुल अहकाम। ये उनके जो कुतुब अरबा हैं उनमें से ये किताबें हैं, अल इस्तिब्सार भी, फुरूकाफ़ी भी और तहज़ीबुल अहकाम भी।
یعنی اس میں سے کوئی چھوٹے درجے کی کتاب ہم نہیں پیش کر رہے کہ تبری تک چلے جائیں. وہ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو جناب کہتے ہیں جی عقد الفرید میں لکھا ہے، فلاں میں لکھا ہے، اور اس کے لیے بزرگ مہر پتہ نہیں کہاں کہاں سے دور سے منگواتے ہیں، بڑے بڑے جبے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہا عقد الفرید کے حوالے دینے ہو تو اتنے جبے پاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، عام کرتے میں بھی دے سکتے ہو. کیوں کہ اس کے لیے دلیل یہاں سے دے رہے ہو، باتیں کیا بن کے ابو الہول بن کے بیٹھے ہوئے ہو. دلیل کے وقت کنویں میں چلے جاتے ہیں، دعوے کے وقت پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں اونچے کھڑے ہو کر باتیں کرنا ہو، پھر دلیل کے وقت کنویں میں چلے جانا. ہمارا اصول ہے، اصول میں سے حوالے لاؤ. ہم اصول میں سے حوالہ پیش کر رہے ہیں. فروع کافی، الاستبصار، تہذیب الاحکام، ملا یادر الفقی، یعنی چاروں جو اصول کی ان کی کتابیں ہیں. اور وہ ملا جو بیچارہ مانچسٹر ہی کہہ رہا تھا کہ جناب اصول ہمارے ہیں ہی نہیں، اس کی روشنی میں کتب اربع کہہ دیتا ہوں اس کی رعایت کرتے ہوئے، کیونکہ میں سید ہوں، میں تو اس کی بھی رعایت کر جاتا ہوں. ہاں جی، کہ چلو جی آپ کی کتب اربع میں تو توسی شیخ الطائفہ آپ کا جو استبصار والا ہے وہ بھی اس کو نقل کر رہا ہے، تہذیب الاحکام والا نقل کر رہا ہے، ملا یاد الفقی والا نقل کر رہا ہے، فروع کافی والا نقل کر رہا ہے. اچھا اب اس کے جواب میں ہم کیا کہیں جی ایویڈنس نہیں دینا. جی جعفری صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کتاب کی بات نہیں کرنی. ہاں جی میں نے کہا کتاب کی بات نہیں کر رہی تو پھر یاجوج ماجوج کی قوم جہاں ڈکی ہوئی ہے نا، بند ہے، اس کسی محکام میں چلے جاؤ. کیوں کہ تمدن میں، سوسائٹی میں تو کتاب سے ہی بات ہوگی. صحیح بات. اور کتاب بھی عام نہیں. دیکھو نا میں ایک خادم ہوں اہل سنت و جماعت کا بھی اور انسان بھی ہوں، اس ناطے میں ان کے ساتھ بھی الجھاؤ اس قسم کا نہیں کرنا چاہتا کہ جو انسانیت کی حدود سے گرا ہوا ہو. اور یہ جو مجھے غصہ آتا ہے نا اس قسم کے ڈبل کریکٹر کے لوگوں پر، یہ بھی اس وجہ سے آتا ہے کہ یہ لوگوں کو یہ تو دیکھو جی مسلک میں ایک قابل عزت رتبہ روحانی ہونا یا مذہبی ہونا یہ تو بڑی بات ہے. اچھے انسان بھی کبھی ایسا ڈبل کریکٹر نہیں کرتے. اچھے انسان بھی دیکھو نا، ہم پنجاب کے لوگ ہیں، ہم لوگ وہاں پہ عام بندے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دوغلا بندہ کوئی بندہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اب یہ کتابیں فروع کافی اگر اس سے کم کا حوالہ ہوتا نا بخدا میں دیتا بھی نہیں. اللہ میں نہ دیتا. کیوں کہ میں خانہ پوری کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوں نا، میرا اپنا خاندان ہے، حضرت مولا پاک میرے جد ہیں، مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں اس قسم کی بے تکی بات آنکھ دوں کہ جس میں بعد میں مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے. لیکن فروع کافی، استبصار، تہذیب الاحکام، ملا یادر الفقی، سب کتابوں میں یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ خواب میں بول رہے تھے کیا؟ ان کو خواب میں بولنے کی عادت تھی؟ آخر کسی چیز کا حقیقت کا کوئی نام ہوتا ہے جی. تو یہ کیا ساتھ اب لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور بیچارہ بڈھا جو وہاں پہ وہ لندن میں اس نے وہ جو کتاب لکھی جس میں یہ لکھا حضرت ام کلثوم کے نکاح کے بارے میں، وہ یہی باتیں اس میں اٹھائی جو عمر کیا بڑھتی تھی، فلانا کیا بڑھتا تھا. خدا کے بندے عمر میں دیکھتے ہیں لوگ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ خود دیکھو. ویسٹرن ماحول میں بیٹھ کر تمہارے اوپر ایج فیکٹر اس طرح حاوی ہو گیا ہے کہ تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ پھر اس کا جواب اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں کیا دو گے اگر اس قسم کے سوالات اٹھاؤ گے تو. عرب کے معاشرے میں بیوہ ہونا، طلاق دینا، اس کے اندر وہ برائی نہیں سمجھی جاتی جو ہمارے پاکستان کے معاشرے میں سمجھی جاتی. وہاں سمجھو جی بیوہ ہو گئی داغ لگ گیا ہے، عرب کے معاشرے میں کوئی داغ نہیں ہے. تو جو دیکھو نا آپ سب لوگ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہو، مجھ سے زیادہ جانتے ہو ان باتوں کو کہ ماحول جو ہوتا ہے نا تمدن میں، جب تو عورت کو کیا اس بات پر اعتراض ہو سکتا ہے جب معاشرے میں اس کے لیے کوئی